वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात तय। सिंध में जारी एहतजाजी धरनों पर गुफ्तगू होगी। वजीर आला मुराद अली शाह और वजीर आबपाशी जाम खान शुरू नहरों की तामीर पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। ज़राए का कहने वफाकी हुकूमत चाहती है मुतनाज़े केनाज़ पर एहतजाजी धरने फौरी खत्म हों। श्रीनगर के रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब पूछा। मकबूजा कश्मीर के छोटे से इलाके में 7 लाख भारतीय फौज है। हमले के वक्त वो कहाँ थी? हमले के वक्त अमित शाह क्या कर रहे थे? अमित शाह को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। ये हमला पर अमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश और पहले जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा ही है। मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक। भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर भी नशर कर दी जिसमें खून भी नजर नहीं आ रहा। वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स उगलने लगे। भारतीय गोदी मीडिया की जानिब से मजहब का इस्तेमाल। वाक़े के फौरी बाद दहशतगर्दों को मुसलमान बताना शुरू कर दिया। सयाहों पर मुबैना हमला ऐसे वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। भारतीय मीडिया बेलगाम, बगैर तहकीक इल्जाम तराशी। टीवी पर बैठे भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान पर हमले का बयानिया बनाने लगे। जंगी माहौल को हवा देने लगे। हर दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारतीय मीडिया का वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। 15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए गए। पाकिस्तान मुखालिफ हैशटैग चलाया गया। जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की गई। रिपोर्ट्स पर आरएसएस के अकाउंट मास रीट्वीट करते रहे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर भारत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करता है। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं अफसोस कि भारत का मीडिया भी हुकूमत के साथ इस झूठ में शामिल है। नायब अमरीकी सदर के दौरे के दौरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों की जानी नुकसान पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। हलाक होने वाले अफराद के अजीज़ व अकारिब से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तुर्किया में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला। इस्तांबुल की इमारतें लरज़ उठीं। लोग खौफज़दा होकर सड़कों पर निकल आए। ज़लज़ला बल्गारिया, रोमानिया, यूनान, यूक्रेन में भी महसूस किया गया। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मस्तोंग में फायरिंग से 2 लेवीज एहलकार शहीद। शनाख्त नेक मोहम्मद और मकसूद अहमद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर थे। जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म ने हमले की मजम्मत कर दी। कहा इंसानियत दुश्मन दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। AFI न्यूज़ सिंध के ब्यूरो चीफ SM शकील रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। SM शकील गुर्दों के आर्जे के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। AFI फैमिली की जानिब से SM शकील के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। खुद ही के नाज का इशू बनाओ, खुद ही इस पर सियासत करो, जलूस निकालो। हम बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं। सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सता रहा है। सिंध की हारी और किसानों का कोई हमदर्द नहीं। 16 साल से आप हुकूमत करें, सवाल हमसे पूछें, चंद साहब ऐसे ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं जो पंजाब में रहकर सिंध का केस लड़ते हैं कब पंजाब की बात करेंगे? वो पहले सिंध हुकूमत से जवाब लें फिर हमसे जवाब मांगे। सिंध के नहरों के हवाले से पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है और एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रही है दोनों पार्टियां मिलकर। नहरों के इशू पे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट से भाग रही है, सड़कों पे ऊपर आ गई है, जलसे कर रही है। सिंध के अवाम इतने बेवकूफ नहीं है। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ड्रामा कर रही है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं सिंध और पंजाब के वज़ीरा के दरमियान एक दूसरे पर इल्जामात सच पर मबनी है।
پہلی بار دونوں ایک دوسرے کے خلاف سچ اگل رہے ہیں۔ نجکاری کمیٹی کے اجلاس میں فاروق ستار نے کہا کہ اناج کے معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اے پی سی بلانی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا موقف اندر سے تقسیم نظر آتا ہے۔ پیپلز پارٹی جلسے جلوسوں کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے حکومتی کارکردگی میں بہتری کے لیے کمیٹی بنا دی۔ وزیر خزانہ کنوینر مقرر۔ کمیٹی وفاقی اداروں میں 360 ڈگری جائزہ نظام کے نفاذ کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی ایف پی آر کے ماڈل کا فریم ورک اور نتائج کا تجزیہ کرے گی۔ 30 دن میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی معاشی شرح نمو کی پیشگوئی 3% سے کم کر کے 2.6% کر دی۔ آئی ایم ایف کی ورلڈ اکانومک آؤٹ لک رپورٹ کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ آئندہ مالی سال میں بھی شرح نمو میں کمی کا تخمینہ لگاتے ہوئے 3.6% رہنے کی پیشگوئی۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 6.5% رہنے کی توقع، بے روزگاری کی شرح 8% کے لگ بھگ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1% ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 29% ٹرمپ ٹیرف کا اثر بھی پاکستان پر دیکھا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں۔ سعودی فنڈ برائے ترقی کے سربراہ سے N25 منصوبے کے لیے سرمایہ کاری اور سعودی آئل سہولت کے تحت واجب الادا رقوم کی فوری ادائیگی کی درخواست۔ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں سے ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال، حالیہ مالی اور مانیٹری پیش رفت سے آگاہ کیا۔ عالمی بینک کے جنوبی ایشیا کے نائب صدر سے ملاقات میں 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم CPF کی منظوری پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی کا دورہ مکمل، وطن واپسی کے لیے اڑان بھر لی۔ ترکی کے وزیر دفاع اور پاکستانی سفیر نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ ٹائی کوٹ پہن کے وہاں بیٹھ گئے، وہ پتہ نہیں کیا کھانی مار کے آئے ہیں، ابھی قوم کو بتایا بھی نہیں ہے کیا بات چیت آپ کی ہوئی ہے۔ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ آپ کریں، لیکن کچھ چیزوں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی۔ مسئلے کے ایسے حل کے لیے آپ کو مل کے جا کر جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ ملا کے اس حوالے سے کرتے تو اس کے بہتر رزلٹ بھی آتے۔ افغانستان سے بات چیت سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر شروع ہونی چاہیے تھی۔ ٹینٹ کوٹ پہن کر گئے اور آ گئے، قوم کو بتایا نہیں کہ کیا ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے افغانی PTI نے ہمیشہ کہا پاکستان کے لیے مذاکرات کے PSL 10 میں آج ملتان سلطانز اور ناقابل شکست اسلام آباد یونائٹڈ کا مقابلہ ہوگا۔ ملتان سلطانز نے گزشتہ ایونٹ میں پہلی فتح حاصل کی تھی۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور PSL کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنیں گے اداکارہ مزنہ وقاص، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے۔ عادل مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔